샌베노. 안녕하세요. Jill 학생 오면 비 in Irch, ta begon te ooit het feestang, ta naar dat gekheid parawagaan, mini dat de erg hillig dat uitgekomen. 1년 반 전에 저희도 여기 왔어서 그때 뵀었었죠. 그래서 저희 이렇게 다시 와서 만나게 돼서 반갑고 또 그것에 좀 놀라시기도 하실 것 같아요. 오члare mini 내 한국말 잘 안 되고 있어서 내가 배운 몽골말, 정광원 형제님도 몽골말 잘해서 내가 몽골말 하면 나한테 편하네요. 그래서 몽골말 하고 정광원 몽골 소리도 들으게 많이 기쁨이 있어서 내가 몽골말로 하고 그래서 오케이 해줘서 감사합니다. 다 알아들으셨죠? 예, 오늘 아침에 우리가 같이 빛나라 우노클로 함트다 탈호와치 함트다 een eigenaar ooghet in een mini sitkel mas bairte bijsan. 아침에 저희도 함께 떡과 잔을 나누었잖아요. 그러면서 그때 아주 마음에 기쁨과 감사가 있었습니다. Itsni hoogtutiga hamt bij itsni uchel tuni zalias sig botchut unher na bitni zursitkel dich hortugum. 하나님의 사람들과 함께 하나님의 자녀들이 모여서 하나님의 죽으심과 또 하나님의 사랑에 대해서 함께 이렇게 나누는 떡과 잔을 통해서 함께 이렇게 예배하고 참여하는 것에 대해서 큰 기쁨과 있고 또 마음이 우리들을 감동시킵니다. 아, 타늘 떨어는 버건 틱뜨고 하. 이렇게 매주마다 하시는 거죠? 되게 떨어는 버건 어때 히히엄볼 이는 세른다 주거닉 어때 다틀 소셜염 볼득. 매주마다 하다 보면은 이게 거의 뭐 습관적으로 하게 되는 그런 성향도 있어요. Giste mini-hoofd 어때 오노드레 대 타너테 올zich was tanring machten doga sonser tanring 어때 이츠닉 알트라쇼lik sonset mini sitke 마시 후르츠베사. 그러나 저는 저의 입장에서는 여러분과 함께 떡과 잔을 나누고 또 하나님을 예배하고 찬송하고 하나님을 높이는 그런 모습을 여러분과 함께 참여할 때 제 마음에 큰 기쁨과 감동이 있었습니다. 이츠ing bittend tunte hei라 sirgehet 젤다 팀 토속득. 하나님의 저희들이 사랑하신 그 사랑을 저희들이 다시 기억하고 또 그것을 이렇게 높이는 그러한 심령을 이러한 그 만찬을 통해서 다시 저희들 마음을 이렇게 뜨겁게 하는 것을 보게 됩니다. 오노드링 in nomnel was tanring 어때 이츠는 hei라 다시앗 sirgehet 우뚝het 팀 토스님을 발라세게 비후스치반. 지금 이제 제가 여러분과 함께 말씀을 나누고자 하는 것도 하나님이 저희를 얼마나 사랑하셨는가 그 사랑에 대해서 다시 한번 기억하고 저희들이 또 주님께 그 마음을 그 사랑에 대해서 기억하고 감사하는 그러한 시간이 됐으면 좋겠습니다. Bi islet in etsni ognesnik og hovalsat daraten ata bitni mongolt ata yuhich tochera zorgu zulet tanil sol marvena. 먼저 이제 하나님 말씀을 통해서 말씀을 이렇게 교제하고 그러고 나서 이제 뭐죠? 이제 파워포인트를 통해서 저희들 몽골에서 하고 있는 사역을 또 여러분들에게 좀 소개하고 함께 나누고자 합니다. Niktur Peter, Heurtur Bullock. 베드로전서 2장 아론 네마스 허른 탑투어 주일. 18절에서부터 25절까지 함께 보도록 하겠습니다. 18절에서입니다. 아론 네메스. 사원들아 범사에 두려워함으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라. 부당하게 고난을 받아도 하나님을 생각함으로
슬픔을 참으면 이는 아름다우나 죄가 있어 매를 맞고 참으면 무슨 칭찬이 있으리요. 그러나 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 유혹을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸을 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라. 그가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독 되신 이에게 돌아왔느니라. Zoflung, 야갓 zoflung 배드균배. 고난, 어려움에 우리의 삶 가운데 고난이 있는가? Bit 어떤 itkiling 엠브릭 어떤 버트흠벌 itkiling 엠브릴 bit 어떤 산 헌칭기지 bitner 버트득 itkiling 엠브릴 ter. 우리가 믿음의 삶을 살아갈 때 저희들에게 선한 목자가 계시잖아요. тэр сайн хончин бол бидний хэрэгцээг сайн мэддэг. 선한 목자는 저희들의 모든 필요를 잘 아십니다. Тэр сайн хончин бол бидний хэрэгцээний дагуу бидэнд хангаж өгдөг. 선한 목자는 제 필요를 아시고 그 필요에 따라 저희들의 필요를 공급해 주시죠. Хэрв бидэнд зовлонтой зүйл тохиолдох юм бол тэр зовлонгоос зовлонтой зүйлээс одоо гарахад бид нар залбирахад бидэнд залбирлыг хариу өгдөг. 저희가 고난을 만나게 되면 저희들의 목자께서 이 고난을 저희들이 감당할 수 있도록 이 고난을 벗어날 수 있도록 저희들이 기도하면 또 그들이 기도에 응답해 주시고 또 도와주실 것을 저희들이 압니다. 이 마이가 заримдаа бид нар итгэлийн амьдралыг төсөөлдөг. 이렇게 저희들이 이제 기도에 성도의 믿는 자의 삶을 생각할 때 이걸 생각하게 되죠. 일반적으로. бид бүгдээрээ тийм зовлон тий амссан. 우리 모두가 고난을 다 맛보았죠. 고난 가운데 고난을 경험했습니다. Гэхдээ зовлон тохиолдоход бид нар яагаад одоо надад одоо энэ зүйл тохиолдох юм бол гэж бид нар гайхдаг. 우리가 고난이 우리 삶 가운데 일어날 때 왜 우리에게 이런 고난이 왜 이런 어려움들이 우리 삶에 일어나나 하면서 우리가 마음에 그런 이제 갈등을 하게 되죠. 그런 생각을 하게 되죠. Зовлон бол хинч дортой хүлээж авахгүй. 고난은 누구든지 좋아하지 않잖아요. Би бол зовх дортой хүн биш. 저 역시 고난 받는 게 너무 싫어요. Зовлон бол үнэхээр хэцүү. 고난은 너무 어렵잖아요. эцэг бас биднийг одоо зовоосэй гэж эцэг ямар зориггүйгээр зүгээр зовоосэй гэж эцэг хүсдэггүй. 제 주님도 어떤 특별한 목적이 없이 너 한번 고난 고생해봐라 하고 저에게 어려움을 주시는 게 아니죠. эцэг бас биднийг одоо зарим одоо шашны урсгал зовлон эдлэх юм бол зовлон эдэлснээр бид тэнгэрийн улсад очих одоо билет тий очих эрхийг бид нар зовснороо олж авдаг гэж боддог. Гэхдээ энэ нь буруу байна. 어떤 이제 일반의 종교에서는 저희들의 삶 가운데 고난을 경험하며 고난을 겪으면 또 고난을 통해서 뭐 하나님 나라에 가는 어떤 어떤 자격을 받는다든가 상급을 받는다든가 뭐 이렇게 일반 종교에서 그렇게 이야기를 하고 또 가르치기도 합니다. бид нар маш сайхан нөхцөлд амьдрдаг штэ. 우리 저희들 좋은 환경 속에 살고 있잖아요. тэгээд маш сайхан нөхцөлд амьдрах юм бол тий ийм зовлон тохиолдоход бид нар заримдаа бидний одоо итгэх итгэл маань одоо 선행 болдог. 저희들이 이렇게 좋은 상황 속에서 환경 속에 살아가고 있는데 갑자기 이런 상황에서 고난이 저에게 닥치게 되면 저희들의 믿음의 삶에 큰 혼란을 저희들이 겪게 되죠.
Тийм учраас бидний одоо энэ унших Библийн хэсэг бол биднийг одоо зовлон тохиолдох нь чухам одоо ямар утгатай вэ? Чухам зовлон юунд бидэнд хэрэгтэй вэ гэдгийг бидэнд зааж өгдөг. 오늘 저희들이 읽은 이 이제 말씀 구절에서도 보게 되면 성도의 삶 가운데 고난이 일어날 때 왜 일어나는가? 그리고 고난이 일어났을 때 저희 이것은 어떠한 목적으로 일어나는가를 저희들에게 또 저희들이 어떻게 감당해야 하는가 그런 부분에 대해서 저희들에게 말씀해주고 있습니다. Энэ 18-р зүйл дээр тийм боолуудаа бүхэл хүндлэр зөвхөн сайн төлгөөн төдийгүй бас гачууд эцэд захирагт гин. 18절에 보면은 사원들아 범사의 두려움으로 주인들에게 순종하되 선하고 관용하는 자들에게만 아니라 또한 까다로운 자들에게도 그리하라라고 되어 있습니다. Тэгээд унших бол нэгдүгээр энэ хэсэг бол боолуудад одоо нэг айлд одоо үйлчлдэг боолуудад зориулж одоо энэ хэсэг бичсэн байсан. 18절을 그냥 단순히 저희들 읽게 되면은 어떤 종들 있잖아요. 노예들에게 어떤 누군가에게 소속되어 있어서 이제 살아가는 그 종들에게 해당되는 말씀으로 이렇게 보여져요. Тэгээд энэ боолууд бол ямар асуудал тохиолддог байсан бэ? Тэд нар эцэг Есүс итгэдэг болсон. Харин тэд нар боол хэвээр байсан. Мөн боол байхдаа тэд нар шудраг бусаар зодуулдаг байсан. 이 사람 이 종들인데 지금 이 종들이 하나님을 믿는 사람이 되었어요. 그래 믿는 사람이 돼서 이제 종으로 그렇지만 여전히 종으로 살아가는 거죠. 근데 그들이 종이 믿기 전에는 그들이 정직하지 못하거나 일반적인 어떤 그냥 일반의 종들의 그런 모습으로 살아갔단 말이에요. Тэгээд шудраг бусаар одоо зодуулдаг гэдэг чинь маш хүнд тусдаг зүйл шүү дээ. шудраг бусаар. 근데 공정하지 않는 그러니까 합당하지 않는 그런 상황에서 그냥 고통을 당한다, 어려움을 당한다. 이거 이제 그걸 감당하기가 쉽지 않습니다. Тэгээд тэд нар одоо яаж одоо энэ хүнд зүйлийг одоо юу хийх ёстой вэ? Яаж одоо өөрийгөө авч явах ёстой вэ гэдгийг одоо энэ хэсэг бидэнд зааж өгдөг. 근데 이제 믿는 사람으로서 믿는 종으로서 이제는 이제 삶 가운데서 또 부당하게 고난을 받는 거거든요. 근데 부당하게 고난을 받을 때 이제 믿는 성도로서 그렇지만 종이에요. 종으로서 믿는 성도로서 어떻게 이 어려운 부당한 고난을 이제 감당해야 되는가, 어떻게 대처해야 되는가를 가르치고 있습니다. 말씀하고 있습니다. Одоо энэ боолуудын тухай бид нар бодох юм бол бас шудраг бусаар тий одоо шийдгүүлсэн тухай бодох юм бол бидний санаанд Йосефийн тухай гардаг. 이렇게 이제 종이 이렇게 아무런 잘못하지 않았는데 부당하게 이렇게 어려움 당하고 고난을 받을 때 이러한 종의 모습을 생각할 때 먼저 떠오르는 사람이 구약의 요셉이 떠오르죠. 요셉. Йосеф шудраг бус зүйл үлдээгүй байхад түүнийг одоо тэр Потифарын эхнэрд гүтгэгдэж шоронд орсон. 그 요셉은 잘못한 게 아무것도 없는데도 불구하고 그 주인 보디발의 아내에 의해서 부당하게 모함을 받아서 그 비방을 받아서 감옥에 가게 됐잖아요. 다니엘인 тухай бас бидний санаанд ордог. 그 다니엘에 대해서도 이제 생각이 납니다. 다니엘 эзэнт одоо үнэнч байгаад байн залбирдаг байгаад үүнээс болоод үүний улмаас түүний дайснууд түүнийг арслангийн нүхэнд хийсэн. 다니엘도 하나님께 정직한 마음, 합당한 삶의 모습을 살아가고 있었고 하나님 의지하고 있었죠. 근데 오히려 그것으로 인해서 하나님께 기도하는 것으로 인해서 그 적들에게 그것이 빌미가 되어서 결국에는 그것으로 인하여 사자굴에 그가 들어가게 된 거잖아요. Тийм учраас бидний одоо энэ үзэж байгаа сэдэв бол бидний өөрөөс нь шалтгаанаас болоод зовх тухайга ярихгүй. 그 여기서 말하는 것은 우리들의 어떤 잘못으로 인하여서 고난 받는 걸 이야기하는 것이 아니라
우리가 잘못한 게 있음에도 불구하고 부당하게 고난을 받는 그 측면에서 이야기하고 있는 거예요. 이게 jammer toch altijd dat in zofsen bijgewil titner horen shodruk bos zuilig higegui tiget in humus ata in balot jammer nuchtslere emdertig bijsen bij gidig ata utsi. 제가 여기에서 언급되고 있는 이 종들은 그들의 어떤 잘못이나 죄로 인하여서 고난받는 게 아니거든요. 정말 잘못한 게 없고 하나님 앞에서 합당하게 살아감에도 불구하고 정직하게 살아감에도 불구하고 정말 부당하게 어려움 당하고 있는 고난받는 그 종들의 모습이 여기 나오는 거예요. Tiget titner jammer emdertig bijsen bijgewil aro neemt garzuil tit ata dilshing itstitich zehrigtig bijsen niet wordt. 이 종들은 이제 어떻게 살아가고 있었냐면 18절에 보니까 주인들에게 순종하면서 살아가고 있었거든요. Titner bol itste zehrigtig emdertig bijsen. 종들에게 순종하고 이제 선하게 살아가고 있었어요. 주인들에게. Heurtugart Aron just tuarzuil titner borchend handtig mus chanrasa bolch ata in zoflung eteltig bijsen mus chanrar. 19절을 보면은 그들이 참으로 하나님께 하나님 앞에 양심적으로 정직하게 하나님을 섬기고 있었거든요. 그런데 그로 인하여서 어려움을 당하는 측면이 이야기하고 있습니다. Tiget gortuar zuilbol haring taner zuvik uiltit zawuchta na zuvik uiltich titner zuvik uiltich shodrak zuilsik uiltich titner emdertig bijsen. 세 번째는 뭐냐면 20절에 나오는 게 그들이 무엇으로 인하여 고난을 받고 있었냐면 선을 행하기 때문에 어려움을 받고 있었거든요. 선을 행하는 하나님 앞에서 선을 행하는 사람들에게 선을 행하는 그러한 사람들이었었어요. 그런 종들이었었어요. Timotheus bitni heeft Jun chochel weigidig indessen was Harold wel bitner bas dilching etsting umun zochun ata tingirtig etsing bish bas dilching etsting umun zehrtig emdrig tochera in zuilzatig. 여기서 우리가 무엇을 배울 수 있냐면 우리 성도들도 어떻게 살아야 하는 측면을 보게 되는 거예요. 먼저는 그냥 하나님께만 아니라 이 땅에 우리들의 어떤 주인들에게도 우리들이 존중해야 될 그런 사람들 우리가 누구의 밑에 있어요. 그 사람들에게도 순종하며 살아야 된다는 측면이 나오고 있어요. Kampanda çıkısın, bas girvolte çıkısın, bas çoğulunda çıkısın. 그게 이제 회사이든 또 가정이든 교회이든. Etkirchung, bank, oder erchmitlig, ist gut set, Bergayum bol, oder in Dilchin emberter is, oder erchmitlotig bank ist gut set Bergayum bol, ter borchnig, was zerrtig, chat고 있는 옥. 문제는 이제 여기에서 누군가의 권위 아래 있단 말이에요. 근데 거기에 대해서 권위에 있는 사람들을 항상 그들이 불편하고 대적하는 순종하지 않는 마음을 갖고 있으면 결국에 그 마음들이 그런 자세들이 결국에는 하나님을 대적하는 하나님께 이렇게 순종하지 않는 그런 측면을 그것으로 드러내고 있는 것이거든요. 이게 heute tit muss chanerte zerrtig embertig weißen. 두 번째는 그들은 이제 하나님 앞에 양심적으로 이렇게 하나님께 양심적으로 하나님께 순종하며 살았다는 것이죠. Titni muss chanarbol mas imzig weißen. Titner jun borog, titner bottig weißen. 이들에게 양심에 아주 민감함이 있었던 거예요. 선한 양심을 갖고 있었어요. 양심에 민감했고 무엇이 옳은지 그른지에 대해서 양심의 판단에 아주 예민하고 민감한 그런 사람들이었다는 거죠. Innen bitni heeft, oder totem, bitner godamcher jauchem will, jans boring orotatelt, nutere, garotsar, 선슬러로 어르지르뜨 고치라스 이는 바스 bitni heeft mas chochel zulben. 저희들이 오늘의 삶을 살아가면서도 밖에 나가든지 길거리를 걸어가든지 아니면 핸드폰에서라든가 여러 가지 저희들이 이 양심적으로 우리가 저희들이 그 부분에 민감하지 않으면
우리들을 유혹하고 우리의 정신을 분산하게 하는 것, 마음을 빼앗기게 하는 것들이 너무 많은 그런 세대 가운데 세대를 살아가고 있습니다. Тэд нар бол мөс чанарт бурхны өмнө мөс чанарт захирагдж амьдрдаг байсан. 이들은 하나님 앞에서 살았다는 것이죠. 양심적으로 선한 양심을 이렇게 항상 기억하면서 하나님 앞에서 그 양심이 주장되면서 이렇게 민감하게 살았다는 것이 살았습니다. 그 중요하다는 거죠. Тэгээд 3-дугаар тэд нар сайн зүйлсийг үйлдэж, зөвийг үйлдэж амьдрдаг хүмүүс байсан. 세 번째는 이들은 선을 행하는 사람들이었어요. 선을 쫓는 사람들이었고 행하는 사람들이었다라는 것이죠. Өөрөөр хэлбэл одоо бидний амьдралаас тий магадгүй илүү сайн амьдрдаг байсан. 이게 이 보면 여기에 나오는 이 종들 보면 현재 저희들이 살아가고 있는 저희들보다 훨씬 더 뛰어난 측면이 있지 않습니까? 저희보다 훨씬 더 바른 합당한 삶을 살아가고 있는 것처럼 보여요. Тэгсэн чинь бурхан юу явуулсан бэ? 그렇게 살아가는 이들에게 하나님께서 뭘 허락하셨어요? Зовлон. 고난을 허락하셨잖아요. Та нар бодоод үзэл дээ. Та нар бүх зүйлийг тий үнэхээр сэтгэлээс тий чин сэтгэлээс сайныг үйлдэж мөс чанарт одоо захирагдаж явах тий тэгээд хүмүүстээ тий одоо компани эзэн байгууллагын эзэн одоо чуулгандаа тий захирагдаж явдагч та нарт зовлон ирдэг. 한번 생각해 보세요. 이 사람들이 보면 정말 양심적으로 하나님 앞에서 살아가고 있고 그리고 자기에게 주어진 그 권세들에게 그 자기 권위자들에게 뭐 가정에서든 회사에서든 그리고 교회에서든 그리고 순종하며 살아가고 있어요. 그리고 정말 선을 행하면서 살아가고 있거든요. 그럼에도 불구하고 그들의 삶 가운데 이해할 수 없는 그런 고난들이 그들에게 일어났다는 것이죠. Тэгээд энэ нь яагаад зовлон бурхан зовлон зөвшөөрдөг юм бэ гэдгийг одоо асуух асуулт тий бидний толгойд гинэд гараад ирдэг. Яагаад бурхан одоо надад ийм зовлон одоо өгдөг юм бэ? 그러면 그런 생각이 들지 않겠어요? 왜 나에게 이렇게 하나님 앞에서 최선을 다해 살아가고 있는 나에게 그 양심적으로 불편함이 없는 나에게 왜 이런 어려움들이 고난들이 나에게 일어나는가 그런 생각이 들지 않겠냐는 거예요. Тэгээд нэг хариу бол одоо 20 дугаар зүйл дээр эзэн бидэнд өгдөг. 첫 번째 그 응답은 그에 대한 대답은 20절에 나옵니다. Одоо 20절 2 дугаар хэсэг харин та нар зөвийг үйлдээд зовхдоо үүнийг хүлцэн твчвэл энэ нь бурхны нэгүүлсэл юм. 예, 그 20절 그 뒷부분에서 보면 이렇게 나오죠. 선을 행함으로 고난을 받고 참으면 이는 하나님 앞에 아름다우니라라고 되어 있어요. Бурхны нэгүүлслийг те сонсох юм бол энэ нь мэдээж те бид бүгдээр авах санаатай авмаар байгаа. 우리 하나님의 은혜, 축복을 생각하면 그거 받고 싶잖아요. 그 가운데 있고 싶잖아요. Харин юу нэгүүлсэл гэдгийг одоо энэ үг бидэнд бас тайлбарлаж өгдөг. 그리고 은혜가 뭔지를 또 이 구절에서 말씀해 주고 있습니다. Энэ нь онтодосон яагаад гэвэл та нарт мөрөөр энэ зөвийг үйлдэх дараад нь зовох тэгээд твчих энэ гурван зүйл зөвийг үйлдэх зовох твчих 여기서 이제 세 가지 생각해 볼 수 있는데요. 선을 행하는 것입니다. 선을 행함으로 고난을 받으면 뭐죠? 세 번째는 참는 거예요. 선을 행하고 고난을 받으면 그 고난을 참는 게 나오죠. Энэ гурван зүйл тий энэ гурван зүйлийг эзэн нэгүүлсэл гэж үздэг.
그래서 세 가지잖아요. 행하고 받고 참고 이 세 가지를 하나님 은혜라 하십니다. 은혜. Сайныг үйлдэх гэдгийг бид нар ойлгоно. Зовн гэдгийг тий зовн гэдэг чинь одоо хэцүү байдал дотор байхыг бид нар бас ойлгоно. Харин одоо твчих гэдэг чинь ямар утгатай вэ? 이 하나님의 은혜는 여기서 우리가 알게 되는 것은 선을 행하는 것을 저희들이 알게 되어지고 또 고난을 받고 그 고난을 견디고 고난을 받는 거잖아요. 그걸 수용하고 그리고 그 참는 것을 통해서 우리가 하나님의 은혜를 더 이해하게 됩니다. Твчин гэдэг чинь ямар утгатай вэ? 참는다는 것은 무슨 의미일까요? Энэ нь грек хэлээр hypomeno гэсэн үг. 그 헬라어로 히포메노라는 말인데요. 참는다는 뜻은 Энэ нь remaining under, angular. 이걸 이제 영어로는 이게 뭔가 remain under 밑에 거하는 거거든요. 뭐 밑에 이게 There's a 거하는 거. heavy load, and remaining under. 아주 무거운 짐이 있어요. 짐 밑에 거하는 거거든요. Es will маш хэцүү нөхцөлийг одоо тэсэж байх. 그러니까 아주 힘든 상황을 견디고 참는 걸 이야기하는 거예요. So тийм учраас одоо зураглал одоо жишээгээр ярихад нэг жижигхэн хайрцагын дотор хүн ороод 이게 한 예를 들면은 작은 박스가 있어요. 박스 안에 사람이 들어가면 그게 dээрээс тий одоо тийм гарц байхгүй. 여기서 이제 박스에서 나갈 길이 없어요. 그 안에 갇혀 있는 거예요. Тэгээ dээрээс нэг хүнд дарамт тий 근데 доошоо. 위에서 아주 무거운 것으로 막 누르는 거죠. Үнийг твчих гэж Библи хэлдэг. 이러한 것을 참는다라고 합니다. Тэгээд үнийг хамтдаа нэгүүлсэл гэж хэлдэг. 이것을 모두를 합쳐가지고 은혜라고 해요. 은혜. нэгүүлсэл. Grace. 은혜. Иймэрхүү нөхцөл байдлыг бид нар бас мэддэг баха. 이러한 환경과 상황을 저희는 잘 알고 있습니다. Заримдаа гэр бүл дотор ийм нөхцөл байдал үүсдэг. 가정 안에서도 이런 일들이 일어나잖아요. Одоо гэр бүлийн одоо хүн тий арь шуугаад тий одоо дарамт үүсгээд тий ямар ч шалтгаангүйгээр тэр өөр арь шуугаад тэгээ дарамт үүсгээд байгаа юм бол энэ нь тий маш их одоо тийм дарамт үүсдэг. 어느 한 가정에 가정 안에서 어떤 사람이 남편이든 아내든 그냥 그리고 알코올 중독자가 있든 술을 먹고 막 가정을 아주 문제를 일으키고 막 사람들을 어렵게 만들어요. 가정을 그런 상황을 생각해 볼 수도 있겠죠. Es will aawech одоо хүүхдийн төлөө тий өөрийгөө зориулаад гэхдээ хүүхэд нь тий одоо шал буруу замаар яваад тий. 근데 또 아이들을 위한 그 부모가 정말 아이를 위해서 모든 것을 하고 사랑을 베푸는데 아이들은 부모의 마음을 모르고 부모가 옳지 않는 잘못된 길로 가고 있다고 생각을 해보세요. Энэ нь одоо гэр бүл дотор бас сүнслэг гэр бүл дотор бас ийм дарамт тий бий болж боломжтой. 믿는 가정 안에서도 이런 이와 같은 어려움들, 그 가정 안에서의 어려운 이런 상황들이 또 일어나잖아요. Тэгээд энэ одоо сүнслэг гэр бүл дотроос тийм дарамт одоо ховжив янз бүрийн гүтгэлэг тий гарах юм бол энэ нь улам илүү тий одоо эдгэгч хүний зүрх сэтгэлийг шархтуулдаг. 믿는 사람들 안에서 저희들 이제 교회 안에서나 믿는 성도들 안에서 이런 문제들이 또 일어납니다. 누군가에게 비방을 당하거나 또 수근수근거림을 당하거나 누군가를 모함하거나 이런 것을 받게 된다면 또 그로 인한 이 어려움들이 또 크죠. Яагаад бурхан үүнийг зөвшөөрдөг вэ гэвэл 21-р зүйл ярьдаг. 이와 같은 어려움들을 왜 하나님께서 성도들에게 허락을 하시는가? 그 부분 22절에 Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. 뭐라고 말씀하시냐면 21절에 이를 위하여 내가 부르심을 받았다라고 되어 있어요.
яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайл үлдээн Крист та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐라고 되어 있어요. 본을 끼쳐 그 자체를 따라오게 하리 하셨느니라. 이러한 목적으로 그리스도께서 본이 되셨고 그 자체를 따라오게 하신다는 것이죠. In Bibelen niet noodslik zulbal Christ alter schoolhasa omen zovlung edelig joste bijsang. 우리가 알고 있는 놀라운 비밀은 신비는 뭐냐면 주님께서 영광을 받으시기 전에 이러한 고난을 받으셔야 했다라는 것이죠. Eenbal tim noodslik zul bit Christik alter schoolhasa gech bitner botdig hustig gishtig Christ isled zovlung edelig joste bijsang. 이건 놀라운 신비이기도 하죠. 비밀이기도 하죠. 우리는 하나님 주님께서 영광을 받으시기를 원하시잖아요. 영광을 높이기를 원합니다. 근데 주님께서는 그 영광을 받으시기 전에 이 고난을 받으셔야겠어요. Тэгээд бид нар ч гэсэн энэ замаар дуудагдсан байна. 저희 역시도 이러한 길로 가도록 이러한 자취를 따라가도록 부르심을 받았다는 것이죠. Тийм учраас мэдээж Крист бидний нүглийг модон дээр үүрхийн тулд Крист биднийг нүглээс чөлөөлөхийн тулд нас барсан. Зовлон эдэлсэн. 주님이 저희들의 죄를 속하시기 위하여서 죄를 구원하시기 위해서 십자가에서 죄를 대신하여 못 박혀 죽으셨죠. Харин нөгөө талд нь Крист бидэнд тийм үлгэр дуурайл үлдээн биднийг мөрөөр нь дагуулахын тулд Крист зовлон эдэлсэн. 그리고 그러나 다른 한 측면에서 보게 되면 주님이 왜 그렇게 십자가에서 고난을 받으셨는가는 저희들로 하여금 우리가 주님이 가신 그 길을 따라오도록 우리에게 자치를 본을 끼치기 위해서 주님이 또 그 길로 가셨다라는 거예요. Тийм учраас хэрэг бид эцэг Есүсийг дагах юм бол зовлон бол зайлшгүй ирнэ. 그래서 만약에 우리가 주님을 정말 따르기를 원한다면 진정으로 따르려고 하게 되면 따르면 우리가 반드시 경험하게 되는 것은 이러한 고난이 저희에게 어려움들이 일어나게 된다는 것이죠. Эцэг Есүс бол биднийг өөртөө адил болгохыг хүсэж байна. 주님은 저희들이 주님과 같아지기를 주님의 자치를 따라오기를 원하세요. Тэгээд адил болохын тулд энэ бол нэгүүлсэл юм. Адил болох нь нэгүүлсэл. 저희가 주님을 닮아간다는 것은 주님의 자치를 따른다는 것은 이건 은혜죠. Одоо Крист зовлон түүн дээр ирэхэд яасан бэ гэдгийг үзье. 주님이 자신이 그 주님께 고통이 고난이 일어났을 때 어떻게 이것을 주님이 감당하셨는가를 보겠습니다. Түүний жишээг авч үзье. 주님에게서 그 본을 저희들이 살펴보겠습니다. 주님 보이신 본을. Гэт энэ нь 22 дугаар зүйлээс үзье. 22절에서 보면 Тэр нүгэл үйлдэггүй, аманд нь мэж худал байгаагүй. 22절 보면 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 Тэр зүхэхдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 Тэр зовлон тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 Харин шударга шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. 오직 공의로 심판하신 이에게 부탁하시며 하셨어요. Нүгэл үйлдэггүй, тэр худлаа яриагүй. 죄를 범하지 않으셨고요. 거짓하지 않으셨어요. Зүхэхдэж байхдаа 욕을 받으셨어요. хариуд нь зүхээгүй. 그렇지만 맞대어 욕하지 않으셨죠. Тэр зовон тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. 고난을 당하셨지만 그것으로 위협하지 않으셨어요. Эдгээрч хүн бол нэг дайсны төлөө
하이라 우zul트 공 기스노그. 우리가 믿는 자라면 믿는 자들은 우리의 적들에게도 원수들에게도 그 사랑을 나타내는 사람들이에요. Christ маш их зовж байхдаа ер нь хүн зовлон эдлэхдээ дотор байгаа зүйл нь тий одоо бас амаараа гараад ирдэг. Маш их зовж байхдаа дотор байгаа сэтгэл дотор байгаа зүйл нь гараад ирдэг. 보통 일반적으로 정말 어려움 가운데 있을 때, 큰 고난 가운데 있을 때 대부분 마음에 있는 것들이 입으로 밖으로 이렇게 나타나게 되어 있어요. 말하게 되어 있어요. Эцэг Есүс загалмайтер хатагдж маш их одоо зовж байхдаа энэ дайснуудын төлөө аваа тэднийг уучлаач гэж залбирсан. 근데 주님이 십자가에서 엄청난 고난과 그 고통 가운데 있으실 때 주님이 무엇을 나타내셨죠? 그 자기를 모욕하고 죽이려고 하고 하는 그 사람들 적들에게 원수들에게 뭐라고 하셨어요? 아버지 하나님, 아버지 저들의 죄를 용서해 주소서 이렇게 말씀하셨어요. Эцэг Есүс бол дайснуудыг хайрлсан. 주님은 자신의 원수들을 사랑하셨어요. Бид нар бол одоо дайснуудыг одоо алах тий дайснуудыг одоо хариу авах тий дайснуудыг дэлбэрүүлэх тий нэг одоо тийм өшөө авах тийм одоо хүмүүс бол итгэгч хүмүүс биш байна. 그런데 우리 자기를 어렵게 하는 적들에게 뭐 복수하고 그들을 맞대어 응수하면서 그들에게 분노하고 복수하고 그렇게 생각한다면 그것을 행한다면 그건 믿는 사람의 자세가 아니죠. 믿는 사람은 그렇게 해서는 안 되는 거죠. Стефан бол нас барахтаа эцэг Есүсийг дуурайсан. 스테반이 어떻게 했죠? 그가 죽을 때 주님의 본을 쫓았어요. Тэгэхээр дайснуудыг хайрладаг гэдэг чинь одоо итгэгч хүмүүс тий итгэгч хүмүүс бидний одоо тий үзүүлж болох одоо жишээ юм. 이게 원수를 사랑한다는 것은 저희 믿는 사람들이 반드시 나타내야 할 자치인 거죠. 쫓아가야 할 자치이고 저희들의 마땅한 자세인 거죠. Дайснуудыг хайрладаг гэдэг чинь биднийг эцэг Есүстэй адил болгодог. 우리가 우리의 원수까지도 사랑한다는 것은 우리가 주님을 닮아간다는 것이거든요. Харин эцэг Есүс яг маш хэцүү байх үед юу хийсэн бэ гэвэл харин шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. 23 дугаар зүйл. 그가 아주 어려움 가운데 고난과 유혹을 받으실 때 주님이 하셨던 것은 무엇이냐면 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하셨어요. 그분을 의지하셨죠. 부탁하셨죠. Энэ 1-р Петр 5-р зүйл дээр тий 이 베드로전서 5장에 보면 5장 7-р зүйл тэр та нарт санаа тавьдаг учраас бүх зовлот түүнд хай. 5장 7절에 보면 너희 염려를 다 주께 맡기라. 그가 너희를 돌보심이라 하셨어요. Эцэг Есүс бол яг им хэцүү байх үед төвчж байхын тулд бурхантай залбирдаг байсан. 주님이 아주 어려움 가운데 고난을 받으시고 그가 참으셔야 하셨을 때 하나님 아버지께 부탁하셨고 이제 맡기셨죠. Ийм аргаар эцэг Есүс зовлонгоо нүгэл үлдэхгүй даван туулсан. 이렇게 주님은 이러한 방법으로 이러한 방식으로 죄를 범하지 아니하시고 이 고난을 감당하셨죠. Бид нар бас үүнтэй адил байгаасай гэж эцэг Есүс хүсдэг. 우리도 이와 같기를 주님이 저희들이 원하십니다. Харин бид нар миний хувьд бол би олон удаа ингэж байгаагүй. 저희들은 어떠합니까? 특히
저는 많은 경우 이와 같이 대응하지 못했어요. 이 본을 쫓아가지 못했어요. Би Петр шиг байсан. 저- Дайсан ирэхэд тий сэлмэг гаргаад тэгээд тий өөдөөс нь байлдаж байсан. 저는 막 베드로 같았어요. 저기 오면은 칼 빼가지고 그냥 앞에 대항했거든요. Тэгээд юу болсон байг бол чишин унсан. 그러나 결국 한 게 그냥 키 한쪽 잘라내고 이런 일을 Чишин унсан гэвэл нөгөө одоо би сайн мэдээ тараасан ч тий энэ нь ямарч одоо нөлөө өгөхгүй байсан. 그 길을 하나 떨어뜨려 버렸어요. 그럼 제가 아무리 그 전에 복음을 전했던 좋은 일을 했던 다 끝나버리는 거죠. Тэгээд надад бол энэ хэсэг яагаад бас маш их одоо итгэл найдвар төрүүлдэг вэ гэвэл энэ буруу зүйл үйлдсэн Петр тий энэ хэсэг одоо зааж байна. 이게 저한테 크게 와 닿았던 것은 이것을 말한 사람이 누구냐? 바로 이 베드로였다는 거예요. Өөрөөр хэлбэл бурхан бол Петрийг өөрчилсөн. 이렇게 주님은 베드로를 변화시키셨어요. Петр бол одоо дайснуудыг хайрлахаа сурсан. 베드로가 그 원수들, 자기를 대적하는 자들을 사랑하는 것을 배운 거예요. Бурхан бас биднийг өөрчилж чадна. 주님께서 저희들도 변화시킬 수 있으세요. Дайснуудыг хайрлахаа биднийг сургаж чадна. 원수들을 저희를 대적하는 자들을 사랑하기를 저희들이 배우기를 원하십니다. Энэ бол маш том нэгүүлсэл юм. 이것은 아주 크신 하나님의 은혜이시죠. Тэр зовлон учрах юм бол дайсан тий та нарыг гүтгэх юм бол бидний гүтгэх юм бол бид нар одоо Петрийг бас бодъё. 그래서 우리 삶 가운데 고난이 일어나고 또 어려운 사람들이 저희들을 어렵게 할 때 문제를 일으킬 때 저희들이 그때 이 베드로를 기억해야겠습니다. Эцэг Есүсийг бодъё. 그 주님을 기억해야겠습니다. Эцэг Есүс биднийг түүнтэйгээ улам адил болохын тулд зовлонг зөвшөөрдөг. 주님은 저희들이 주님을 닮기를 원하시기 때문에 더욱 닮아가기를 주님이 원하시기 때문에 저희 삶 가운데 이런 고난을 허락하시는 거예요. Энэ бол нэгүүлсэл юм. 이것은 하나님의 은혜예요. Эцэг биднийг үнэхээр нэгүүлслэр тий одоо дүүргэхийг хүсэж байгаа учраас муу санаагаар биш харин сайн санаагаар бидэнд тайзнуудыг өгдөг. 하나님은 저희들이 하나님의 은혜 가운데 충만하기를 하나님이 원하시기 때문에 하나님이 나쁜 생각으로 그렇게 하시는 것이 아니라 좋은 의도로서 저희 삶 가운데 이와 같은 적들을 어려운 문제들을 고난을 허락하신다는 것입니다. Эцэг биднийг ерөөх болтугай та нарыг ерөөх болтугай. 하나님의 은혜와 축복이 여러분에게 함께 있기를 원합니다. 예. 예. Ich will